لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أنجلت الوقت بلا جميع ألا تنولك كمباني الله سبحانه وتعالى كنما نكتسي أكوشي أكتسي باكندو ينفني محمد عليه الصلاة والسلام anambela dali yakuni mama kasudu ya wana kasaro ani momo lutu la tiba katasra kamyala dali anu peleke almaanga wala tame sura qura lila nabu kuma suratul jin suratul jin jina ukola sura mina kuna kuno ulewe uka atola suratul jin ngoso jina ya kuma fola be loni mi kunan tobe la mandoni mamuna na sura la wa suratul la dola o ni fana be ka dole yoro nangra mo ko yani songa to ayina aya yere damne hakila mu adama do na ka be jino ya ko kana amlo kuma bado la sawtu angra mo ko هناك من الناس من تطرف فنسب للجين كل القوارق والألوف والأفعال كما نسبوا إليهم كل النفي والضر بل إنهم قد وصلوا إلى أبعد من ذلك إنما زعموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن هي التي علمت النبي عليه الصلاة والسلام أنا ربوكو مريم بآدم دون كسيجنا وما أكو آدم دون دو دانتمنا ودانتمنا شودي ويفنو فوق لامانيا كتاجنا وما يعني مغتسك أكو ممكن أني لوني دوني بارو أيرا كو جنو بوكي أيرا كو جنو بمغنا فان جنو بسيكا تورو لاسي مغوما أنا موره كو كما دوره على كرا واتي دوره أيرا كفو على كرا بكا كما مفوكو جنو لو بكا كلا دو كا جنو كي كوبي أيرا كو بسي كوبي donc o mɔgɔw bɛ yen kunu o mɔgɔw fana bɛ yen hali bi u bɛ ka jinɛw bila ko bɛɛ sanfɛ o ye jamakuru fɔlɔ min jamakuru filanan unasun akharun ankaru wujud al-jinn mɔgɔw sɔrɔla jamakuru filanan olu yɛrɛ ko jinɛ ko yɛrɛ tɛ yen olu ma la jinɛ ko la o ye jamakuru filanan jamakuru sabanan olu ko jinɛw bɛ yen mais o ya se dan de b'o ya se la dan de b'o ya se la ni e adamaden min k'i yɛrɛ bila o bolo o b'i sago k'i la ni k'i yɛrɛ t'o bolo olu bɛ sigi sago k'i la i b'i yɛrɛ t'o bolo cogo di n'i y'ala to yen ka gɔrɔ olu la olu bɛ sago k'i la mais ni n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ olu tɛ se ka foyi kɛ donc nin miiriya saba donc o de bɛ an karamɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jinɛw ma idan an karamɔgɔ ko nin miiriya saba min fɔla aw ɲɛna nin an bɛ jumɛn ta jumɛn ye hakika ye na ayna al-hakika huna inna al-hakika inama takunu min indillahi subhanahu wa ta'ala donc min ye tiɲɛ ye nin kuma nin na ni kuma min bɔla ala yɛrɛ yɔrɔ o de ye tiɲɛ ye ni min bɔla ala yɔrɔ an b'o de ta o de b'an nafa an karamɔgɔ ko lidalik yani fɛn min bɔla yɔrɔ an tariq al-wahyi ala ka wayu ci
melekao ci kana ci do ma kuma fo yene na yo le tawle hakikai لذلك كان أول رد على الذين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى علمه من الجن الذين عاصروا النبي مغوم كوكو جنو بسكو بلا فالا على كراكمي يعني لوني من ديلاما كاياتا جنو في أنغرا موكو ولو أميريا كورنانا نكو كنغانو كورنان كو كنغانو بس كورنان يلا كفو جنو يرد على كراكتو كورنان كلانا كالامي جيتو وتويونغو نوفي كاتو ويلي olu ka kuma kura min mɛ o le joli o ye jinɛw yɛrɛ sariya ye ni kuruna k'o le lakali o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min ko ala kɛra k'a y'a dɔɔni ta u fɛ o ye nkalon ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛnɛ ka bɛn ni ma idan nin yɔrɔ in na an karamɔgɔ ko an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ sɔngɔ to aya ye daminɛ angara mo nana aka suratul azab ulama abena hakili jigola nodi alaba fulaina aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilanaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan idan alaba furqalika danaya abodi sama ni dugu ani kuru fa bayna yahmilana ulu banaka yani danaya ni da washfaqna minha ulu srananya wa hamalaha al-insan qadama dinka danaya akuta idan angara mo ko ni yorona danaya min tala adama din bolo ode takalif sharia sariya min ni ala mako bɛ dugukolo kan mɔgɔw la o y'o baara o de ye laɲini ye danaya nin o la don nin fɔkun anw ɲɛnɛ an karamɔgɔ bɛ fɛ k'a yira an na ɲɛnɛmaya kɔnɔ komi da tɛmɛna dɔw kan ala ka danni tɛmɛna tɛmɛcogo jumɛn a ye dɔw dan k'o bila olu de ye mɛlɛkɛw ye o mɛlɛkɛw nu ala ye olu dan ka danaya d'o ma malaku anfusahum lillah olu k'o yɛrɛ ni ta ka di ala ma mɛlɛkɛw k'o yɛrɛ di ala ma wa asaru iqbal alayhi k'i ɲɛsin ala ma olu k'o le sɔɔni k'o le ta fakɛlu fi bahar al-aman o kɛla min kɛ olu kɛla danaya baji kɔnɔ i mana olu fila t'olu bolo hakili wuli t'olu fɛ hakili sigi le b'o fɛ parce que ala sɔnna i ma an b'i bolo i ko min olu tɛ fila lɔ donc o ye ala ka danni ye komi ala y'o fɔ an ɲɛnɛ la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun olu tɛ ala sɔsɔ fɛn ala ye min fɔ o ɲɛnɛ olu bɛ baara de kɛ la o yamaruyala min na olu ye fɛn ye tusabbihu lillahi subhanahu wa ta'ala olu bɛ ala ko ɲuman dɔn wa tumajiduhu u bɛ ala bonya wa ta'tamiru bi amrihi n'ala ko min ye kɛ olu b'o kɛ n'a ko min ye to ye olu b'o to ye olu ye mɛlɛkɛw ye بينما أصل صنف الحيوان النجاة من المخاطر التقليد dan fɛn filanan n'o ye binganw ye nin kɛta kɛra nin kɛta olu bɔsira ka bɔ o la nka ɲini olu fɛ o t'olu ka donu na jumɛn b'olu ka donu na yanni ni olu ka ni de ta o ni olu b'o ya kunajaya sɔrɔ ni ta dagamuta ɲɛ la shahwa ala y'o min bila biganw na biganw ya kunaja bɛ sɔrɔ o de fɛ ala ye lawa min bila olu la
olu b'o dagamu ta o la u bɛ dumuni kɛ i b'a ye u bɛ ko mun k'o diya u b'o kɛ mais nin kɛ ta kana nin kɛ ta o t'olu ka dumuni na donc olu kisila ka bɔ o ma munna ɲininkali tɛna ɲɛsin olu ma o ye jamakuru filanan ye jamakuru sabanan o de ye adamaden o adamaden o de bɛ nin kɛ ta kana nin kɛ ta o de ɲɛsin b'o de i b'a faamuyala nin kɛ ta kana nin kɛ ta o ɲɛsin bɛ adamaden de ma ala bɛ min fɔ n'an karamɔgɔ bɛ fɛ ka ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna o de ye dan jama saba de bɛ yen a fɔra alimalak mɛlɛkɛw yusabihuna Allah olu bɛ ala ko ɲuman dɔn ka ala barika la wa hum najuna ani masuliyati al-ikhtiyar olu kisila k'a fɔ nin bɛ nin ta n bɛ nin ta o t'olu fɛ fakaduru kiba min akilin bila shahwati ala y'olu dan mɛlɛkɛw dan ka hakili d'o ma hakili b'o la mais nin ka di ye ta nin man di ye o t'olu fɛ yani dumuni ta janya o tɛ yen sunɔgɔ ta janya o tɛ yen muso ta janya o tɛ yen den ta janya o tɛ yen ala m'o bila olu la a k'olu bila ka hakili d'o ma u bɛ ala de bato foyi t'u fɛ ala bato yusabihuna Allah wa yuhamidunahu wa yuhalilunahu olu ya baara ye أما الحيوان ما بيغنو فقد ركب من شهوة بلا عقل بيغنو حكيلي ما دولا ما علىك دومني جاء كادوي كما بقول كلام دومني كه بالله وبسمه وبقول كه لو حكيلي تولا مولود كل نو سكوني قلب ala ka dusukun min d'o ma donc o bɛ o taga yɔrɔ n'o y'a yɛlɛma ko o b'o la ni dusukun ye parce que hakili t'olu fɛ a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ olu b'o cogo la idan fakad rukiba min shahwatin bila aqli ala k'olu dan ka shahwa bila o la hakili t'o la idan fal malak yusabbihu mɛlɛkɛ olu bɛ subhanallah fɔ kɛ wal hayawan ya'kulu wa yusabbihu bingaw fana olu bɛ dumuni kɛ mo fana bɛ subhanallah fɔ kɛ a b'o faamu kɛ mɛlɛkɛw olu tɛ fila dɔn o tɛ dumuni kɛ o tɛ ji min o mako tɛ musoko la o mako tɛ denko la o mako tɛ sunɔgɔko la olu ta ye ka ala ko ɲuman dɔn ka ala barika la ni fila o t'olu fɛ bingaw mais mɛlɛkɛw ala ye hakili don olu la hakili b'o la bingaw ala k'olu dan hakili t'o la ala faamu ala hakili t'olu la nin kɛta kana nin kɛta o man ɲi olu fɛ y'a faamuyala nin kɛta kana nin kɛta o man ɲi olu fɛ munna o man ɲi olu fɛ parce que hakili t'olu la mais hakili t'o la mais olu bɛ mun kɛ o bɛ subhanallah fɔ kɛ fana o b'a ye o bɛ mais ni hakili t'o la dɛ o n'o y'a hakili danya o b'a la dɔn o b'a la ko ɲuman dɔ o b'a la barika la mais o bɛ dumuni kɛ fana i y'a ye ya'kulu wa yusabbihu a t'o yɛlɛ dumuni na a b'o yɛlɛ dumuni na a yɛrɛ bɛ taa bin tigɛ ka dumuni ya'kulu o bɛ dumuni kɛ o bɛ sunɔgɔ fana mais o bɛ subhanallah fɔ kɛ nahu parce que ala yɛrɛ ko cogo mais o b'a kɛ cogo di ala wa ala nu'minu bi annahu yusabbihu an bɛ limaniya ko bɛ subhanallah fɔ kɛ mais o b'a kɛ cogo di o t'an n'u an fɔ an ka ɲininkali kɛ ka bɔ parce que kuranɛ yɛrɛ ko k'o b'a kɛ nu'minu bi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard fɛn fɛn bɛ
sana ni fɛn fɛn bɛ dugu la a bɛɛ bɛ subhanallah fɔ k'ale wa in min shay'in illa yusabbihu lillah fosi tɛ yen fo bɛ subhanallah fɔ k'ale saga tɛ shayu dɔ ye fɛn dɔ don misi ye fɛn dɔ de a bɛ don fɛn kɔnɔna la a ka yɔrɔ tɔ sɔrɔ n delila ka kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la kuma min tɛ fɔ ka caya ka to ka segin a kan sɔn a ka fisa a bɛ nafa dɔ di mɔgɔ waati dɔ kɛla ten mɔgɔw bɛ wuli k'u bɛ taa kaburu bali a ma ɲi u ka ɲininka la n ko kaburu man ka bali a filɛ kɛ an bɛ taa kaburu la a saniyani bɛ a cɛ k'an ye an tɛ fɛ ka bin yala kaburu ma kɛ k'a ye kɛ ten kaburu kan ka kɛ i bɛ don a la i bɛ siran ye siranya yɔrɔ lo kuma aw bɛ to ka fɛnw kɛ sɔrɔ a b'a hakili to a la kaburu ma kɛ ko ka bali kaburu bɛ kɛ komi sɔmɔ foro bɛ cogo min na sɔmɔ foro sɔmɔ sɛnɛla bɛ mun de kɛ u bɛ sɔmɔ foro sɔmɔtɔ yi se foro bɔ o kɛrɛfɛ yɔrɔ bali pour que ni ta wulila yɔrɔ mun balela ni o bɛ tasuma in pêcher a ye don sɔmɔ foro la o t'a kɛla teliya donc n'an ma ɲɛ kaburu bali kɔ kɛrɛfɛ yɔrɔ de bɛ bali n'a ka kɛrɛfɛ yɔrɔ bali pour que ta kana se ka don kaburu la a kan ka kɛ ten. N'a ye kaburu bali a ka su tɔɲɔ a ko tɔɲɔ cogo di ala kɛra ko su adamaden kan ka bonya i ɲɛnɛma i kan ka bonya i su sariya la ni mɔgɔ sara n'o ka su don kasange n'i taara kasange bɔ n'i minɛna i bolo bɛ tigɛ su kasange ni ka bɔ ka taa kasange bɔ n'i minɛna la i bolo kan ka tigɛ a sanni kɔ u b'a yira k'a fɔ i tagala y'a fɛn dɔ de bonya ne ma y'a fɛn sonya i bolo bɛ tigɛ wa u b'a yira jaa su kan ka bonya adamaden kan ka bonya i bɛ ɲɛna i bɛ nina walima hali tɛ ɲina sinɔn a sera ka ban kasange la an b'o tigi bolo tigɛ a ka hakɛ don a kɛla komi n'a bɛ nina ni ka bolofɛn ta ni minɛna i bolo kan ka tigɛ nin fana b'o cogoya kelen na a ka yɔrɔ tɔgɔ faamu an ka su tɔɲɔ cogo di yiri mun bɛ balela ka bɔ kaburu kunna ni b'a la ni b'o la kɛ n b'o fɔ wa yusabihuna lillahi wa subhanallah fɔ kɛ bin ninnu fana bɛ subhanallah fɔ kɛ donc ni binw bɛ subhanallah fɔ kɛ o bɛ kɛla kaburu mun kunna o bɛ kɛ hinɛ ye kaburu tigiw ma ne le taara o tigɛ ka bɔ yen nɛɛma min tun bɛ jigila o su kan n'o subhanallah fɔ ele k'o tigɛ ka bɔ yen an y'a kuma kɔlɔsi a ye kuma lamɛn han subhanallah fɔ o bɛ kɛla yiri mun fɛ kaburu la e taara olu tigɛ donc o ala ko bɛ fɔla o ye hinɛ bɛ o yɔrɔ la wa hinɛ tɛ yen kuranna bɛ kalan lu min kɔnɔ ani kuranna tɛ kalan lu min kɔnɔ est-ce que o ye kelen ye ala bɛ kofɔ yɔrɔ min na ni ala tɛ kofɔ yɔrɔ min na o ye kelen ye wa donc kaburu la bin minnu bɛ ka subhanallah fɔ kɛ u bɛ ka alhamdulilayi kɛ u bɛ kɛ nɛɛma ye suw ma ni e taara o tigɛ ka bɔ su kɔrɔ i ka su tɔɲɔ wa i b'o tɔɲɔ i b'o tɔɲɔ donc a bɛ dalilu kɛ ni aya min ye nin ye wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi fɛn si le tɛ yen o bɛ subhanallah fɔ kɛ o tigi ye donc yiri ninnu bɛ subhanallah fɔ kɛ la donc a tigɛ tɛ bɛn ka lamɛn kama
o ye dalu dɔ ye a dalu dɔ ye jumɛn tugun alakira alayhi salatu wa salam a ye bere kɛnɛ fila tigɛ k'a bila kaburu fila kun a ko madama n'a ma ja k'o bɛ kɛ hinɛ ye su o su ninnu ma madama n'a ma ja a bɛ kɛ hinɛ ye o ma a bɛ kɛ hinɛ ye o ma munna parce que yusabihuna lahu o bɛ subhanallah fɔ min kɛ olu bɛ kɛ hinɛ ye su n'a ma ja donc n'a ma ja olu kosɔn an karamɔgɔ ko yiri min jara lama de o bɛ se ka tigɛ o ye kelen n'an fana bɛ fɛ ka su don kaburu la an sera yɔrɔ la ni le ma bin tigɛ kaburu tɛ sɔrɔ ka don o tigɛ ko dɔ de k'i de bila o bin tigɛ la basi t'o nɔgɔ a ye kuma lamɛn e bɛ se ka su don kaburu sen ne ma bin tigɛ wa i ma ko b'o de la an tɛ ka taa ju la sa i ma ko b'a la non n'i ma ko b'a la i bɛ se k'a bali a kɔrɔ tɔgɔ faamu donc mun nana nin de k'a yira aw la fɛn bɛɛ bɛ subhanallah fɔ kɛ ala ye bin ninnu fana bɛ subhanallah fɔ kɛ donc o tigɛ man ɲi kaburu kan ka kɛ siran yɔrɔ de ye a man kɛ kelen ta ya i bɛ don la pour hakili kan ka siran kaburu kɛlɛ o de ta a kan ka kɛ ten yuzakiruka bil akhirah a b'i hakili di lahara ka y'aw nana min su don aw balima ni a bɔra nafolo cɛla musow cɛla olu bɛ na don ɲɔgɔn na a t'i lasiran o b'i lasiran a kɛra ten ele ye siran o siranya in ye kumakan na a ye ye i ka baara la laɲini n'o ye mɛ bi bi in na bɔ suye sugu wɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ tɛ siran na su ye a ma k'o kɔnɔ donc a bɛ hakili to yɔrɔ min na a ye kuma kɔlɔsi n'a b'a lakale a y'a fɔ o bɛ se k'a fɔ a ka tɔgɔ faamu donc an bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o dɔ le de k'aw hakili lajigin o la bon an bɛ nafa jumɛn wɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ la sisan baara n'i b'a kɛ a ye kalankɛlaw ɲini a ye kalankɛlaw ɲini anw bɛ fɛ ka nin kɛ yala sariya la a bɛ bɛn wa walima a tɛ bɛn o tɛ yen ni min jala minnu ye dɔrɔn jamakuru dɔw bɛ ɲɔgɔn lajɛ ne ko min jala o wele k'o kɛ o tɛ karamɔgɔ ɲini na o le fili nana nin bi bi na ni le ko ko kaburu balen ma ye e le bɛ ko sɔrɔ mɛ mɔgɔw dogila la o bɛɛ t'a kɛ la o bon e bɛna o mɔgɔw bɔ a la cogo di donc sɔn ka to a ye daminɛ a bɛ ɲininkali le kɛ yala nin bɛ ɲa wa nin tɛ ɲa wa an n'o fɛ ɲininkali tɛ yen ko n'a bɛ kɛ an bɛ bali ka don ala ye dɛ mɛ ka ɲininkali kɛ a nin kuma bɛ sen na an karamɔgɔw nin bɛ bɛn sariya la wa ou bien nin tɛ bɛn o tɛ yen e kɔni bɛ bali ka mɔgɔw ya kɛ la donc ele min yɛrɛ bɛ n'i don k'a a man ka kɛ e b'a ye mɔgɔw bɛ o bɛ ne kɛ dugu a kɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ idan an karamɔgɔw bɛ min fɔlɔ an ɲɛna ka bɛn n'i ma idan mɛlɛkɛw bɛ sugu min an y'o fɔ aw ɲɛna bigaw fana an ko olu bɛ yusabihun wa yakulun olu bɛ dumuni kɛ o fana bɛ ala ko ɲuman la o b'a la barika la a k'o faamu an ma adamaden o ka hakili b'ale la ale jara ka hakili bila a la i b'a ye donc k'ale dan fana ka lawa bila ale la k'ale dan fana nin ka ɲi nin man ɲi n bɛ se ka nin kɛ n tɛ se ka nin kɛ nin ka di n ye olu bɛ adamaden o de kosɔn ala ka n'u dan le examen kama an danna examen kama le parce que fɛn fila le yirila o depuis dugu gbɛra examen bɛ daminɛ i b'a ye depuis dugu gbɛra i ya examen bɛ daminɛ a ka gɛlɛn dɛ i b'i labɛn a kama le depuis dugu gbɛra ni dugu gbɛra a bɛ daminɛ ile bɛ taa la misiri la
il y a ce qu'on a écrit en amoureke. Il y a les gens dans misir là qui a souvent tous nos là. Oui, examen, avec examen avec vous mener au repère. Il t'a donné misir là. Il y a là il t'a bécalo calo comment bella. Voilà. Examen pour qu'on a examen. Il veut dire là. Il veut dire fait mieux d'examen là. Il t'a fait de nous là. Il n'y a pas la fait mouka. Il rêve bara mouka téléphone. Il belle ya mawad التي تمتهن فيها. Examen qui matière nous. Allah qui nous dans ou les kama. Afona ba bloquant fona baisser kake. Am examen to am baisser. Na uta ke Allah qui tamble alors. Am be ko kera min ka dubu ka temala be min na. Non. Musa. Dobe dube gbe ba be fara li ti fara. O yala de Musa. Be fara ti le la. A wuli ka se ji ka se fara do. No ne ga no. Ai ra ki bla fara ji no mangale. Mun be fona no be dun tawla tel kuru be dun tawla lo balo o bara mangale ni. Ale ko kela le ka balo. Do fana be sene le kela. Ulu be balo le la. To ala e be sumi do ser far la duro yini fe. Sumo yini fe. Jaga na vole bi ko. No no be ati be la sima. Aga do soro. Idan إلى أن هناك آيات كثيرة قارنت الجن بالإنس. أدم دين دانا دانشو من أول فلاين فين فلاير لانا. مكرونا هاي وننا نتاسو آية كمال لنا نبي كما أبي جنو فرا أدم دونك. دوكورا ديسيدا يا فيلم ينين بأدم دون في وكل ينين بجنو في. بس كانوا نوعي kuma de bena kele donc meleko budana ligan fona budana do adama do ne jino rule faran be nyon fe kele ne jini mo anu be chuo mena rule fana be chuo la rule fo so fe kele jini bambe ayamuna na mi bo kuma o nyo ya ma'ashar al-jinn wal ins mais aka ala be jino wele ka adama do wele in sata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard fanfuzu ala be adama do ne jino wele na be se ka nimi be se ka class san ka klale la sa ko ikla e ko ke kana ya ale kana ye ye ko ale ka so ko abi an wele da kul layn shama'at al-ins wal jinn la ya'tu bi misli hadha al-quran la ya'tuna bi misli abin adamado ne jina wele ko na o forla nyon kan ka sigana ne ko na nyon e ka ti sigana nai do kuma nye sin ba adamado ne jina wo abina foro do ma khalaqtu jina wa laysa ila kalima adamado ne jina ma o dan fo ikama fo mu ko ala patu agoro soro don ni bayira ko adamade ani jina ko an bɛɛ lajɛlen de bɛ taga cogo kelen na an bɛɛ bɛ taga an bɛɛ dan cogo kelen de la fɛn kelen de ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ an karamɔgɔ ko Ala subahana ka adamaden dan ka bonya ka hakili d'a ma o hakili ni ko le tɛ tulonkɛ fɛn ye o ye ko ba le min ɲini bɛ adamaden fɛ a ye se ka a yɛrɛ lɔn b'a dɛmɛ a bɛ ala dɔn n'a ka ala dɔn o b'ale dɛmɛ a ka ɲɛnamaya sigi bɛ ɲɛ a bolo an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma i b'a ye n'i y'ala dɔn ko si tɛ bonya i hakili ma ni ka ala dɔn i b'a dɔn ala tɛ tulonkɛ masa ye ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i ma i b'o lɔ cogo di an karamɔgɔ ko innahu idha arafa zatahu
فهو أن كل هذا الكون مسخر له كنا دمتين كايا الله كالوكو فين من ينما يلا على يدان على كما كما أنه يفهم أن الله عذبه إنما يعذبه من أجل أن يرجع إليه يالله فنقال بجهده على بليان موليكان بليان بكلا لكي جهده كي بركتا الألم كي يكون جابه لله يفهم يلا ورنانغرام فقد يظن الناس الجهلة أن موارد الأرض قليلة وهناك تفجر سكانية ومجاعات تنتظر أبناء الأرض ما دو يبقى يادما دون دوبنا يتشتي دوكي كوديا لما من أقبلها مغوكاشا مغوبنا شيا دونوما من أسرق بليو بنا نتان لابو أتو دومنا دو بي obe fondo ke fon karabaka mo yango yala fen gbere be flako kala ka karabaka ya ko dumuni dan la bola gambe be na faka na ma ni abul mumena ke uba mo do me ke angana mo ko kuma be mo yela ko ya famela kuma be mo yele ko ala li kam blani nyana mayen ko akibla ni nyana mayen ko no ye kanga wati mi ken nyana mayen ko no ya bolo akabela tike kabla na bela tike la kabla abe toro do la sile mame o toro nte toro e parce que o be kela le ki examen ki ko ifili la ki ko se katale ani komo be na yinyo woro la ko la yila o te chai no te chai ne e mo mi bo sra utala ko o flauta ko ke dumuni mo barula ko jago ya mo ko mo itu dumo do toro do la se mo ma ele ka mo ele ke lo sababu ino bala la arabe ni ngali bala bana munda na nabi atoro chama anno bala soso fle Musa amba kuma soso o ba sigi depuis choufe no ba fika ke daraxe o ba baranda me depuis choufe mais bibi na fe no bu bolo no ka bla soso ka 30 minutes o mona mona ka mo donc fe mi ba mo fona be baraki le konoli abe baraki kono Musa. Donc en pressé là, au pressé de toro le la samba. Il est qui parle mon toyon ni dolo. Toyon ni lo. Musa. Docteur ya docteur le co-vétérinaire. Uluka biga un kalanike, ni biga mangena o ba piqué. Abesika kena tukum la pikiru do be no ka ke michila ti pour ka e bon michila be lo ngele do be lo fla pikiru be se ka bon michila mais adama de mbeto ke michila be so ma wula ko bo michikele fa ka di mo ma ko yo et ça va là donc me fika mi fo fo mu ba so la ni ala tele an era no ala no le ni ala notere parce que ala ko ay min ka amu muke anu ko ala ile tise kanu balo angulo ko ay bara golo ila ati fo dala wo mais ke to le bala ki ke wali baye ni na ko sa Musa isi o gorodi Musa isi yoronna o gorodi ki kana lo mais c'est lo ki kana lo na mo fo be ala fam kuma la ube ningu yilo okoro di ki kana sigi ne ma fu kana sigi de min ku yilo ma ki ba abe famiya kuma na kana sigi do anu ira jo am bara mu ke o be mi ira ole ni an ga ira ala yi se gambalo nango me ya balo ko na o mena sa ko la donc am bo le ira la ka ya dese ira la on a des scènes aussi ça ama de me jour no le teni o le bena ne toro ya ni
mangoro gbere yɛrɛ ba y'a gbere no teri san ni dugu bɛ a bɛ mɔ o tɛ o fɛn kɛla la n'i le k'o dun a cɛ ka ɲi mɛ n'i y'a dun a cɛ ka ɲi cogo min na a bɛ cɛ jugu i kɔnɔ ten ale bɛ ten de n'i y'a yɛrɛ ye kɛnɛ ma a cɛ ka ɲi mɛ ni k'a dun a bɛ cɛ jugu i kɔnɔ dɛ ale bɛ ten de an bɛ to ala le kɔ ala bɛ min to yen n'an tora o kɔ ala ja a ka di mangoro min simple foyi ma k'a la baranda musa a ka di mɛ min karabala ka mɔ i b'a ye a cɛ man ɲi a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o dɔ ye an bɛ ala dali nin faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ an ma ya rabi alamin kɛra an bɛɛ lajɛlen sisan jinɛw y'a kuma kasiya f'an ye kuma ɲɛbila ninnu dɔw kɛ a la parce que kuma dɔw bɛna fɔ an ɲɛna a bɛna bonya o hakili ma n'an ka ninnu dɔw bila sisan a b'a lɔ ala ma ɲinɛ an kɔ ala ka adamaden dan ka bonya cogo min na donc an bɛ se k'olu dɔw faamu cogo min an bɛ ala da o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔlen aw ma ya rabi ala k'o kɛla an bɛɛ lajɛlen idan adamaden ni jinɛ anw de danna ala bato kama ni anw danna ala bato kama adamaden bɛ cogo di jinɛw bɛ cogo di an ye se ka bɔ dɔw yala lɔnni dɔ bɛ jinɛw la min tɛ adamaden na wa ou bien adamaden ni jinɛw jɔn de puissance ninnu fanga bɛ jɔn de la nin yɔrɔ n'an bɛ min fɔ an ɲɛna walakad karamna bani adam ala yɛrɛ k'ale ka adamaden dan ka bonya a ka adamaden dan ka bonya o bonya dɔ ye jumɛn ye a ka ciden min ci a bɛɛ kɛla adamaden de jinɛ t'a la a k'o faamu o bɛ aw ya mun de yira k'ala k'aw fisaya n'ala k'i le fisaya i fana kan k'i yɛrɛ bonya o fisaya kɔnɔ u y'a faamuya la ciden fɛn fɛn nana a bɛɛ ye adamaden o ye bonya ye ala ye min kɛ adamaden ye a kɔrɔ faamu ala ko وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون adamaden ni jinɛ k'ale m'an dan foyi kama fɔ ala bato a di ka jinɛw a y'olu dan bato kama komi a y'an fana dan bato kama a ka ciden ci ka na n'u ma a ma ciden ci ka na olu ma k'olu di ala bato olu kan k'o ya miiriya ta min u bɛna ta adamadenw de fɛ olu kosɔn adamadenw n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ ala ko de la a y'a yɛrɛ kɔrɔsi a y'a yɛrɛ kɔrɔsi aw kelen tɛ jinɛw bɛ n'a ye adamaden bɛ ala ko fɔ yɔrɔ o yɔrɔ jinɛw bɛ yen u bɛna sigi n'a ye k'a lamɛn o de ɲinina olu fɛ u bɛ n'an ye kilasiw kɔnɔ u bɛna don kilasiw la ka darisiw lamɛn u bɛna sigi misiriw kɔnɔ ka darisiw ta komi an sigilen bɛ cogo min na mo alo o sigi maaw cɛla maaw ɲɛ t'u la alimuminuna minnu mun ye silamɛw cɛla o de ɲinina o bɛɛ gbɛrɛ adamadenw de la k'u ya faamuyaw ta o de kosɔn mun de ɲini b'an fɛ an ye ɲɔgɔn bonya an ye ɲɔgɔn bonya a k'o yɔrɔ faamu ni lona nana i fɛ i kan ka kɛ di i b'a bonya i kan ka ko k'a la min b'a tɔɔrɔ donc jinɛw bɛ na kilasiw kɔnɔ ka na an y'a darisiw lamɛn u bɛ na misiriw kɔnɔ ka na darisiw lamɛn n'olu nana sigi k'u b'a lamɛn n'anw bɛ mankan ci la olu la an k'o to yen wa an b'o to yen a bɛ yɔrɔ nin faamuya la kalandenw bana kirikara dɔ bɛ bali k'i sɔrɔ ten i t'a sɔrɔ cogoya la i ma foyi kɛ mɔgɔ la
e me ka ko mi ke e ma ke mo la be ka ke fendo la e va yela do bana do ba un nanti nyesu soro la e do la di jina do ya 18 ko e ka to no ni to ni boya la fana be afana ba ta Jerusalem ba Jerusalem pour que aba lo ko no dimina o bo ta Jerusalem anya ustaz do be ko aba ka Jabir Jazair aya kitabu be ko la voix de musulman en français ah ou accord la traduction du nouveau aya minaj muslim mi ka sebe algérien no ma tala ya nyina ma be ke saudi ala tafsir chamo bara ko parlo ka sebe kitabu dola ko ale dogomso ko jina do ba toro la donc ba jinen ba obeden toro bon o ka ko peke so ma to rek nyalo ko jinan o mando juna o na lo ko jinan o ka nyimi ya ko muna ile be den di ba segela di to ko parce que den fana ko men segela o ko ko mi segela tugo di ko kuma be avec to itaji kuna ka jibu ale akanga wala da dum na so ron do mo be taji samba kana to samba ka jibu adama den do be tebe kele olu fana be tebe e ba adama den bi se ka lo e bolu yela do la ala ya su konno la akana ji seri ayan to gorbo kuma an kana lawo wa de ku tete ya kanga ji seri kana ji seri abeke adama ni adama den no ni ji sera ka be jayewa olu fana be tebe ne ji sera ka abe jayewa siakila abini to men na ukilia bara ya fana be timi aba ta Jerusalem la bana do ba mina ni tuwo nela torbo kuma fo ala kana jisiri imagine ye jibo o jikala fana kana jikala bon kana seri ne be ku ye muye awere be se ka makana tuwo torbo makala me o hakili kun so lo no bolo donc ay woro nun koroti mun be jisiri adonu na muso ay wo korosa ay kuma ofe ani nu nyamu ne be nyona nanu nyamu no nyona ma hakili to anyela baske ulu ba yelan to lu yela no ba yelan to yela fona be dimine ni dimi ko go soro be sabali to ko no fona be dimine agoro to soro izan adama den bonyana ala bolo tuwa bina cide mimi nana o bena na o be bola adama den banga boya yero banga stamande ya ulu bena ya wala dawle towns on simporo o banga boya wera ala kira alayhi salatu wassalam ayadama den ka boya yira ka yira ne mo mi tagala wula kono la ni kolo kunye ikana kolo kunta ki resanya nae ni da kuma tranyo kana kolokun ke kire sanya muna kolokun ni jina o bola o kolokun kan jina slamo ala bo ke baloyo uluye donc on ka dumuni to o ala bo ke baloyo uluye o be adama den ka bonya na ka samaniya yi akoro to soro abo ro famila donc amu ya bigan aya sawo mu mishinu olu fana be bo mu kele o fana be ke bolo yo fana ka bigan yi balo kayira o be adamadi ka buya o bole yira adamadi ka buya ala fe bole akoro to soro donc nala ya nu tanti kan wo bonya o lan est-ce que am kan ga tan ere majili oluwe ko be ko lo hein da famela do bayira ana kafo ala ka bonya mi kan ya ma so bonya ma mo bonya lo
Donc adamadenw mun bɛ to yɛrɛ du t'o bolo donc i b'ale i bɛ baara min na baara min i ma ala yɛrɛ lɔ i ma ala ko ɲuman lɔ ala ka bonya min k'i ye mun ye aw k'o t'o sɔrɔ donc ala le k'i le bonya ala ka fisamandiya dilan i kan e de bɛ to bonya ta k'o don sira la sira min man ka kɛ i y'a faamuya ni ka alu ɲini a b'a fɔ ko jinɛ bɛ ko dɔn ka tɛmɛ adamaden kan adamaden bɛ se kabako min na jinɛ tɛ se a la a cogo di Amérique mɔgɔ miliyɔn joli bɛ Amérique mɔgɔ miliyɔn 100 yiriga de bɛ Amérique mais mɔgɔ miliyɔn 100 yiriga min bɛ yen n'o cayara ni m'o la Côte d'Ivoire dan Côte d'Ivoire mɔgɔ miliyɔn joli Côte d'Ivoire mugan dama-dama o mugan miliyɔn dama-dama ni ele mako bɛ dɔ de la Korogo Bunjali ou bien Tɛngɛrɛla ou bien Abidjan i mako b'a la a y'a numéro 1 2 3 4 5 ka a composé k'a to i b'a ye wa i bɛ kuma fɛ i tɛ kuma fɛ adamaden bɛ se k'o kɛ o b'a adamadenya mun yira b'a yira k'i le très puissant est très fort adamaden bɛ se k'i to kuma la ko Amérique a ɲɛ b'i la i ɲɛ b'a la ele ɲɛ b'ale la ale ɲɛ b'i la ala y'a adamaden dan ka bonya k'o lɔnni d'a ma a bɛ to Amérique a ɲɛ b'i la a bɛ kuma na adamaden tɛ fɛn den dɛ ala ka adamaden bonya e delila k'a ye ko jinɛ dɔw ka o dɔ kɛ ka ye o t'olu y'a lɔnni ye donc ala ka adamaden dan ka bonya n'i le min k'i yɛrɛ majigin o ye i ma ala ka nɛɛma bonya i ma ko ɲuman dɔn i ma baraka la jinɛw ya puissance bɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ an yela an t'o yela a banna a s'arrête là o tɛ ko dogoni lɔ o tɛ se ka ko kɛ an tɛ se ka min kɛ o tɛ yen non o tɛ ko dogoni lɔ o tɛ ko dogoni lɔ i b'a dɔn cogo di k'o tɛ ko dogoni lɔ masa Sulemani k'o mara masa Sulemani k'o mara k'o bila baaraw la masa Sulemani sala a sɛmɛni bɛ bere min na a sala jinɛw m'a dɔn k'o ka sala o fo bubaga de nana don o bere la k'o dun fo ka na o bere tori a giriyala ma bɛnna o sɔrɔ k'a dɔn k'a sala o bɛ mun de yira u bɛ baara la su ni tile tɛ ko dogoni lɔ donc nin bɛ fɔla aw ɲɛna ala ka fisamandiya le kɛ adamaden ye ka bonya k'i ye wala ka karamna bani adam o bonya ni f'anw ye an y'an yɛrɛ majigin n'o ye ka sɔn n'o ye ka ala ko ɲuman dɔn o bonya man ka an bila an bɛ taa fɛn wɛrɛ ta ka majigin o ye k'o le dalen ko bɛ ko dogoni lɔ fɛn min yɛrɛ tun tɛ kɛla kunun o de bɛ kɛla bi jumɛn tun tɛ kɛla kunun adamadenw ni jinɛw yɛrɛ an ko kuma tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ bi jinɛtɔn yɛrɛ bɛ yen adamadenw bolo ni ko jinɛtɔn e tɛ mɔgɔ min yela i ni mɔgɔ min tɛ communiquer e n'o bɛ tɔn kɛ cogo di e ni mɔgɔ min a tɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn e n'o bɛ tɔn kɛ cogo di donc fisamandiya min kɛla an ye ala bolo an ye to fisamandiya kɛ i y'a faamuya la an y'o fisamandiya lɔ ala ka adamaden dan ka bonya komi n y'o fɔ an ɲɛna cogo min hali n'a danna ciden fɛn fɛn nana a bɛ bɔra adamaden na ala sharaf le bani adam ba adamaden ka bonya le yira ciden fɛn fɛn nana ka tila olu fana bɛ bɛrɛ anw na
aya diinɛ fɔyɔrɔ o bɛ gbɛrɛ le ka taga o ta faamuyaw ta silamɛw bɛ ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ yɔrɔ olu bɛ yen bɛna gbɛrɛ ka na kalanw kɛ o la a y'a hakili to o yɔrɔ la n'a bɛ kilasiw kɔnɔ a ye sigi ni jogo ɲumanya ye a kana mankan ci kilasiw kɔnɔ aw kelen tɛ lɔnnaw bɛ yen man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu amamakum duyuf lɔnnaw dɔw lo a kan k'o bɔ yen hali n'an ɲɛ t'o la a y'a dɔn k'olu bɛ n'aw ye olu bɛ n'aw ye mais an n'u tɛ ninnu kɔlɔsi la woso tɔɔrɔ dɔw b'an na kirikara dɔw bɛ to bali k'an minɛ ten ko an m'a lɔ an m'a ɲɛsin a dɔw bɛ yen e ka dɔ olu fana nana ka ko bɛɛ dabila o bɛ fɛ ka karamɔgɔcɛ lamɛn ne bɛ mankan ci la i k'i yɛrɛ toɲɔgɔn i balima adamaden k'o toɲɔgɔn parce que aw bɛ mankan min kɛ la a bɛ kɛ sababu ye olu tun ka toɲɔgɔni lase o ma a dɔw yɛrɛ usazu yɛrɛ bɛ na dimi ka dariso lalɔ ele kama o kuma tɛ jinɛw minnu fana nana ka bɔ yɔrɔ jan i kɛra sababu ye k'o ya taga n ko tun bɛ ko dɔw de kɛra o k'o dabila ka na dariso lamɛn e kɛra sababu ye k'olu balo la bon o fana bɛ dimi o bɛ se ka sabari mais n'a dan tɛmɛna o bɛ tɛgɛ fara i ɲɛ kan o b'o kɛ o b'o kɛ dɛ Musa o b'o kɛ a ye hakili to a yɛrɛ la a bɛ waati an bɛna bi da l'o la n'Ala sɔnna ma donc suratul jin donc an tɛ se ka aya tafsir daminɛ fo mukadimatu dɔw ye fɔ aw ɲɛna a y'a lɔn jinɛw bɛ cogo di o bɛ se aw yɛrɛ minɛ cogo la fitinin min fɔla nin ye a yɛrɛ b'a la ko jaga an ye mɔgɔbaw de donc n'i ye mɔgɔba ye ni ji yɛrɛ ma jigin dɔ ye i kuma i mɛ ya mɔgɔbaya lɔ min k'i yɛrɛ fana kɛ mɔgɔba ye i fana m'o lɔ parce que ala de k'i dan k'i bonya ala min k'i dan k'o bonya d'i ma i b'a ala lɔ ko ɲuman lɔ i b'a la baraka la ni ko ala to yen ka t'i ma jigin mɔgɔ wɛrɛ ye i jɔ to o la dɛ donc nin nana a yɛrɛ k'a lɔn na ko jaga adamaden an ye mɔgɔba le ala yɔrɔ jinɛw fana an n'olu bɛɛ danfɛn ye olu fana min ɲinina an fɛ ka ala bato olu fana ɲini olu fana fɛ mais min ye bonya ni fisamandenya ye fisalimandenya ni bonya bɛ adamaden kɛ o t'o kan i b'a faamuya la donc an n'u lɔnni dɔw b'anw na o lɔnniw b'anw dɛmɛ an bɛ ko caman ye komi an ka san janya tele ni yan janya min b'a la n'i bɛ fɛ ka taa tele la i kan ka waati da joli kɛ donc adamaden bonya min dila adamaden ma ala fɛ ka adamaden lɔnni diya ma adamaden bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen donc ninnu de ye kabako ye donc jinɛw ta ko kana kɛ aw ma kabako ye i den san loru Musa den san loru n'a fɔra ko ye kamalenkɔrɔ san 30 bɔ o bɛ kɛ kabako ye dɛ hakili tɛ sɔn o ma mais jinɛw hali n'a san ba yirika lo n'a ko a bɛ adamaden bugɔ a bɛ s'i la dɛ parce que i ɲɛ t'a la donc olu ya force le an y'u ɲɛ t'o la n'a bɔr'o la nɔ fanga tɛ yen f'a y'o de bila hakili la ne a bɔ dogo sutara min b'an n'o cɛ n'a bɔr'o la o tɛ se foyi la n'an tɛ se minɛ ala ye fɛn min nɔgɔya o y'an bɛna olu dɔw ɲɛfɔ a ɲɛna o y'a ka yɛlɛma olu ye olu yɛrɛ dancogo ye o ka nɔgɔn ma ala ma n'o dan o dancogo la n'a bɔra o ko daminɛ an bɛna o dɔw ɲɛfɔ a ɲɛna donc n bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna a ye hakili to a yɛrɛ la surtout anw bɛ Buwake yan ko ninnu dɔw bɛ yan an b'a mɛn a tɛ yɔrɔ si a diinɛ tɔn e k'a mɛn yɔrɔ mɛn ne yan a bɛɛ b'an ta Buwake yen nɔ kalan b'an fɛ yan a dɔnni fana b'an fana fɛ yan a y'a jija olu man ka fanga sɔrɔ an cɛ la n'o ye fanga sɔrɔ an cɛ la cɛ man ɲi an bɛ fɛ ka hakili jigin min na هذه كمقدمة قبل النصر إليه عن الآية التي نريد تفسيرها نتيجة ما يوفينا وفم يكون وما يرى كلام وما يفعلنا ولا داني أكنا في التفسير دون تد أو هكني أي شيء كفو بكودو كلام ما من فلان دورا بمي تاسبني لا بمي أمر متكلم يفعلنا an bɛ fɛ aw ye kɛ mun bɛna lamɔ
ka se ka silamaya ɲɛnamaya silamaya mako bɛ ɲɛnamaya la i b'a ye silamaya mako bɛ ɲɛnamaya la silamaya mako bɛ ɲɛnamaya la alakira alayhi salatu wasalam a ka tagabolo fana lahara bɛ na ban dɛ parce que sinon alakira tagabolo sanni b'an bolo a tɛ baara la o mɔgɔ mako t'a la suna kɛlɛli bɛ bɛɛ fɛ mun yɛrɛ ka kalan kɛ olu yɛrɛ ta ka jugu suna kɛlɛ la mun ka kalan kɛ olu ya suna alakira ya nafolo olu de b'o kɛlɛ la su ni tile kuma tɛ mun ma kalan lahara bɛ don a tɛ don n'a bɛ gan n'o kalankɛlaw yɛrɛ ta ka jugu an ta ka jugu cogo di Ibrahim an ka kalan kɛ yɔrɔ mun na ni n'olu kalan tɛ an bɛ se ka don avion kɔnɔ an bɛ se ka don avion kɔnɔ e bɛ avion kalan e bɛ avion wari sɔrɔ yɔrɔ maa n'u tun bɛ don avion de kɔnɔ ka taa kalan kɛ ka kɔsegin o kɛla ko mun kama ka se ka ala lɔ ka ala kira lɔ ka na o fɔ aw ɲɛna fɔ ko ɲuman na n'aw yɛrɛ dɛsɛla o la aw man la o la anw ta de ka jugu ka tɛmɛ aw ta kan la kalankɛlaw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi surtout anw kalandenw an bɛɛ y'an yɛrɛ kɔlɔsi ala kira ka ɲɛnɛmaya o taabolo ɲumanya kumakan ni baaraw a sanni bɛ Buwake yan a sanni n'o an yɛrɛ ko min yɛrɛ ko baara bɛ yen dɛ surtout an kalankɛlaw ani kalandenw an jigi tigɛ ko ala la cogo jigi tigɛ kɛ bɛ k'an bila an bɛ ko bɛɛ kɛ n k'a fɔ an ɲɛna walanda tɛmɛ balen a y'a daraka ye kilo tɔni 4 jɛgɛ min ka UNISA jɛgɛ min ɲɔgɔn ka UNISA kun ale a ba balo ka sin ka daraka dun a bɛ fɛn min dun tɔni 4 yɔrɔnin kelen depuis ala k'ale dan bɛ ale b'o de la o jigi ma tigɛ o a don o don o jigi ma tigɛ an n'o jigi tigɛ la ka taa qala Allah qala Rasul k'i jigi tigɛ i man la ala bɛ ka ayam caman هو الذي خلقكم ثم رزقكم ala ka an dana ka tila ka anw harijɛgɛ fana da la ni le ma la o la est ce que hali ta mécanicien kɛ i bɛ kalan kɛla mun kan ni le ma la o la k'i le ma le balo la ko fo i le ko wɛrɛw de kɛ kalan dabila Musa adamaden bɛɛ danna la bolo tɛ an balo fana danna la bolo le fana sɔnfara ni k'a fɔ an ɲɛna ala ma an ni ma d'an ma mɔgɔ miliyɔn yirika de bɛ balo sɔnfara la dɔw bɛ bɛrɛnin k'a la dɔw b'a tigɛ dɔw bɛ nugu kunsigi mɔgɔ miliyɔn yirika de bɛ balo la kunsigi la dɔw b'a fin dɔw b'a kɔfɛ dɔw b'a tigɛ dɔw b'a magaya dɔw b'a o bɛ o tɛ wa an n'a ma wolo wa an n'a harijɛw de wolo la هو الذي خلقكم ثم رزقكم أما ثم يرزقكم أما لا يفهم ولا تم الرزق خلقكم ثم رزقكم لم يكن ثم يرزقكم تم الرزق أمنا بتالا من بفوقهم كأهل من يو سكانيا هذا فما أي أكليسي على بنا كوبلا أشيتك كلا ينام مستدرون مساتي كوبة أببانا أي سلام متى أبي لامبيا لا أقول لامبيا دام السلام عليكم ورحمة الله